bado ambe Allah ta'ala tan ni ala fa kan be so ba ma ko fota woni kesa wo kan ne sabbe da jirena ko wala ya be ala deli amina sidi min damene ala ka sini ko sabbe da jirena mo kere ko fe ambe jama fo ka jama wali mo wala dara ka ta jama ma wala jabira Allah ta'ala ka jama kono na ma ma fo mo kilin kilin be da jirena be da jirena bismillah ambe Allah ta'ala kono na man amina ka fara damene inshallah ambe yanga almami fo Cheikh Mohamed Diko nare de ko conseil ni mo wayi Allah ta'ala ni mayani kan fara manamba fo amba fene bismillah amba kan ni fo ko fene fo ya ka misri président adjoint way Mohamed Fadiga musiglen fle Cheikh Mohamed Diko grave ni ko karamo ko ye fo mo ko mo di keza islam bi mo do ni noy ba ko ba jalwe la ka fara dum le keza ka ni ye jiji de ya banka misri ko na ya aw ya ki bo jamana sa alhamdulillah rabbil alamin kuma mina bara da ni ala sono ambe kuma di anka almami ananka karamo kem point sabati bambulo ya kuma corona point folo e muni odi almami reka nyelma ya akada do ala doni ale repora me ay kalan no ke chogodi ko kana sedi yanka don ka ko di ko kuma nan klaro la o conseil yere yi fen suku dumei o conseil bureau de sigi sigi chogodi mena mo go tumo be no sura président ni refene be soro so chogodi mena o hani bureau ka propriété wati to libanaji asabana yimu yi no na gare ka kuma labani dalili kan tume ba ko kan yeshi jama ma kren kren ya be wati ada kan be ba do ambe fitna wati kono dongo do do le ba ka fara fitna kan kren kren yala kuma kam mun banga telefonu kono sisa no yi fitna kuma do e kan yeshi am kuma dalili kan tume be nyemo ko ka da se jama na le clarani ni galbe mo ko mi fe bonya kono o tigite wuli kan ni gali ka ci ibina de ambi to sebe ni kan ni galbe wati sira be so di to ko ibina sumana be kuma di Sheikh Uma ale ka timena ka bara ni ala sonama do de Sheikh Muhammad Mahmoud falyatafaddal mukarraman mubarraja wa mu'azzaza bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام أمر الله سبحانه وتعالى فوق بركة عليه سبحانه جل وعلا كان ينالك علامي فميوتكي يا ربي ألك فميان مندم ألك أنجيدي فميان لون نانيمين دون أبارك كنما يا ربي ألك نغيائي كان ين الله سبحانه وتعالى في أكاك هنا كشي أكو شاي ألك محمد صلى الله عليه وسلم أنا كربني أسود السنمو أنا جن غنمو ألما يا فرام بلد لما ألما بين الصوابم السلامو point منو نديرا نوي موكا كما يركونغا فنغونته ngani ala sona mi ta'rifu ye nyere mo mi akadon klandil laka fo wati dowla arajo dowya alla temenga ay wati bossa nere toy ko mahmoud mbangeba o toy muhammad mone mahmoud muhammad umar ni adda fa sabala on jamu yedikoy نبا وي فاطمه بري ngama wele ko gogo waya sokono toy on nebba ngena sammi we 1954 mali indépendance binata san woro ka kon onye kera nebba ngeni mbangina dugumina obewele ko tonka abe gundam marala anga juju sigleme
keta ke anga jiji de nta do fami yu aboye kana sa non da on m'a invité o gunami o be tumutum marala o ne bangi yoroi nga ne faso yere ne bangi ba bora yoro min kana sigi tonka ina o ye tumutude yoro min be Tombouctou na be wele ko kabara ne wulo fa bora yenne ko kele min yense ya wode yusi ayba tonka abe dina koy abe kalangoy abe ma kalangoy min ye kalan sirai kalan ngoni damne na on yere ka dembaya kono ne mo ke de lamo ne fa o benge ne kumo de bolo lamona o de kunye almamiye o de kunye qadi ale ma ke moye min kera aywa zuriyatigi o kuma ne de kumba ale bulu ale de lamo katla kan kala demsenia kon bela jile o kera ale de fe min ye ka qur'ana kalan damne ani ambe min wele ko aywa fiqhu kitabu ani lugha kitabu a chama nya kalan ale de bulu na mbeta santan duru santan woro ala barkala o wati asron ni kitabu no a chama ngoni nye do soral nga pour que ka qur'ana kalan ka a hifdhu ka don mbara yin kata dugula min be wele ko duwanza kelen min be qur'ana domba kelen kumbe min to ko mbole no ko sobe abe wele ko allah lor ni bangi baw ya kanu kambo mo ke krefe ngata le fe pour que kata qur'ana durshi 68 kuteda be ke modibo la watimi waya sɔrɔ ni denmisɛnnin nama kun bɛ o fɛ yen ne kunkolo wala kelen kɛ o waati n tora ale de bolo yen ka waatinin kɛ ka sɔrɔ ka segin ka taa so kokura min ye fiqhi kitabu ye ka segin u kan k'an to o yɔrɔ la ka tɛmɛ ka taa an kɛrɛfɛ jamana ninnu na parce que anw kɔni fɛ o don ni maa min ma taa kalan kɛ saheli ka i ka durusi lamɔ saheli a bɛ komi i ka durusi mɔnen tɛ wa i ka kalan cogo fana mɔgɔw tɛ kaba la n denmisɛnnin nama taara saheli ye Moritani jamana de a don kama taali kun tɛ ko nɔgɔ ye ne nana Mopti k'an dogo ka na Segu n ma deli ka Segu ye n nana se Segu dugutila fɛ n t'a dɔn mɔgɔw ka kan ka taa yɔrɔ min tɛ bamanankan fana mɛn n tugura mɔgɔ dɔ kɔ ayiwa o kɔni kɛra an ma jatigi an taara si du dɔ la fajiri sera an tulo bɛ mɔgɔw mankan na awa tahlilu kan n'o ye la ilaha illallah kan a bɛ fan bɛɛ fɛ ja o kun ye Sheikh Mahi ka du de Mahi min sigilen filɛ nin ye a tɔmalakaw ne ɲɛ yɛlɛla ka an ye fajiriw seli n ye ɲininkali kɛ ko nin ye Sheikh Mahi ka du ye an ye tile fila kɛ yen a tigilamɔgɔ ye n dɛmɛ taara se ɲɔnɔ ka bɔ ɲɔnɔ ka don kamiyon dɔ la ka taa tɛmɛ jabali ka bɔ yen ka taa gire an sera yen an ma mɔbili sɔrɔ tuguni an taamana an sen na ka bɔ gire ka taa bush gire ka bɔ yen ka taa nara ka bɔ nara ka taa Abdelbagar ka bɔ yen ka taa Amourouch ka bɔ yen ka taa Neama an ye nin kɔni bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an sen na an bɛ tugu ɲametigiw kɔ an bɛ tugu falitigiw kɔ an bɛ tugu maa wɛrɛw kɔ n'an ye waati min kɛ yɔrɔ min an bɛ tɛmɛ ka taa o kuma n taara Neama ka taa kuranɛ kalan durusi min ni kun y'a kɛ ka segin a kan ye segicogo la min n'u de kun anw ka faamu cogo la o don o de kun y'a ɲuman ye i bɛ surakaw ka darabu ta i b'u ka kalancogo ta i bɛ o kun ka d'an ye kosɛbɛ pour que ka kɛ kuranɛ dɔnbaga ye fo ka taa sɔrɔ i mangutelen bɛ ten bi kalancogo caman kun bɛ yan
an kun t'o dɔn n'o ye tajwidu ni a fɛn a caman bɛ yen nka kuranna a umahatu bɛ kalan fɛ a kalan bolo caman bɛ yen kalunaw bɛ yen warsuw bɛ yen ayiwa o caman bɛ yen ani hafsuw nin bɛɛ tun bɛ kalan o yɔrɔ ninnu na nka an bɛ tajwidu kalan cogo min na yan sisan o waati ninnu na o tun ma wala kosɛbɛ ne ye waati kɛ yen ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka bɔ Nɛɛma ka taa dugu dɔ bɛ yen ko Butilimi o ye u ka kalanyɔrɔ dɔ ye yen n donna u ka mahad la u bɛ mahad min wele ko Mahadul Ulum ka kalan kɛ yen ka fɛn dɔ sɔrɔ ijaza sɔrɔ an bɛ se ka min wele yan ko baki n y'o sɔrɔ waati min na n seginna ka na so Kokura n nana so ka taa mɔkɛ in fɛ yen o y'a sɔrɔ a bɛ balo la a ma fatu fɔlɔ n tora o yɔrɔ de la ka na k'a ɲini Kokura ni n bɛ se ka taa kalan kɛ o kalan taga in o kɛra sababu ye ka temps lase n bɛ yɔrɔ min ɲini o don kama o kun ye n ka se ka taa Magan jamana na n ka se ka kalan kɛ fɛn wɛrɛ kun hami tɛ n na fɛn wɛrɛ kun man di ne ye fo almuhim n labanna ka taa Magan jamana na n taara Madina Madina maa min kun bɛ yen a don ni n y'o lazimu o kɔrɔ ye n kun bɛ maa min kɛrɛfɛ o don a bɛ wele ko Sheikh Umar Muhammad Fullata Sheikh Umar Muhammad Fullata ale karamɔgɔ ye Muhammad Abdurrahman al-Ifriqi Abdurrahman al-Ifriqi ye yanka de ye jamana in mɔgɔ don nka a kun bɛ fonctionnaire yɛrɛ la yan a ye baara kɛ Kuluba tubabu tile la nka a bɔra yan ka taa Magan jamana la ka kalan kɛ ka kɛ alimu ye a yɛrɛ kun bɛ mɔgɔw kalan Madina misiri la a dɔnnen don yen kosɛbɛ a don kama nin ye fana ye maa ye min ye kalan kɛ ale bolo n'o ye Sheikh Umar Muhammad Fullata o ye kalan kɛ ale bolo ne bɛ se yen don min ale de kun ye Jami'a al-Islamiyya Amina Amme ale de kun ye secrétaire général a ye n don a bolo kalan na yen n ye san kelen k'a bolo ka san fila kɛ san filanan n ma sɔn ka to yen tugun n ma sɔn ka to yen kun min kama o ye n tɛ fɛ ka o fɔ jamana tiɲɛ yɛrɛ la ne ye mɔgɔw ye u tun bɛ lahalaya min na ani ne tun bɛ ɲaga u la ka se hakɛ min na bon u ma ne wasa tuguni et puis n y'a ye mɔgɔw ka taa k'i bangebaa to i kɔfɛ a ko gɛlɛyara ne ma ne b'a min ni n y'a ko fɔ a bɛ n bolo Bamakɔ yan sisan n ɲɛ sara a la sisan sanni ka na jazakallah khair filabilen de don nka a sigira dugu kɔnɔ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ muɲu anw yɛrɛ kama kuma ka taa yɔrɔ jan na k'a to yen ni dɛsɛra ka kari o la n y'a fɔ ayiwa Sheikh Umar Muhammad Fullata ye n ko n bɛ segin ka taa Mali la a ko e bɛ segin ka taa Mali la cogo di a don de ne ye kubulu sɔrɔ n ka kan ka don jamiya la ne ni Bun Baz ye ɲɔgɔn ye a ye n tɛgɛ minɛ a ko n ma wallahi i jija sayakun laka shan ne y'i jija ni Ala sɔnna i bɛ k'i ka jamana ma hɛrɛ ye bon mais a don ne ka to yen k'an ba bila yan a gɛlɛyara ne ma kosɛbɛ voilà mɔgɔ min don tin min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tun ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ka taa k'a to a gɛlɛyara ne ma ne ye n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ne ko mɔgɔw ma n ko n bɛ segin so k'e bɛ segin so n ko n bɛ segin tiɲɛ yɛrɛ la ne ka taa yɔrɔ la ni tile kelen ne tɛ se ka se n b'a bɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn ma ne bɛ taa bon ne ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n seginna ka na n nana kɛ madrasa karamɔgɔ ye komi bɛɛ bɛ k'a ye cogo min a labanna ne kɛra madrasa karamɔgɔ ye dɔ ye n ta ye yan Yahya Arbona a bɛ yan a ye n tɛgɛ minɛ wala a taara ni ye dugu in na Welesebugu a taara ni ye Welesebugu wala n ka taa mɔgɔw kala ye k'a sɔrɔ périple caman kɛra nin ko ninnu na bon segira ka na ne to yan ka n bɛnna ni concours dɔ ye o kɛra yan ministère de l'éducation la u bɛ professeur d'arabu ani maître d'arabu recruté ne y'o concours in kɛ
mo do ben sisan wu ado be ministère la hali bi wu ne collègue wu we ne mité katani Tombouctou tambla kara mo yalla ne kera maître d'arabe et Tombouctou Tombouctou école régionale la ñe o fana la ñe sankelen fula sabake me kam ko kala bon ma min ko nga inspecteur hi abe hakla be dugu ngono sisan wode kunye jamana ka aywa moye min beta an kolosi kala yoro hinay neno fora ñogon ko parce que programme min dilembu bolo ko e gouvernement ka programme bon nebe programme min ke demsenu ko abe dinadi bu kala kira ka sira la alayhi salatu wassalam an ko bon nenu masaka ñogon famo yoro nunka ne kumongo bon ne fe min kala o dinadi ni na manya ko nyemo ma kala na yembe dinadi fo kemgo essentiel ye mi au ka programme ni domi ni examen be ke nga demsenu ka se ka passer bon na ta fe ne ka mo kala dina la kuma ne re décision ta yere donc vraiment ne be wala ensemble bon professeur ya nyere la ko gouvernement ka bara de la nye professeur ye mbesara ko gouvernement mais donc len dono nyangam non fra nyonka ka dabla be ma hali démission randi ma fuye ko mbora ni abandon de ke ka bo hala doron kana bon woyan na stage la ya télévision scolaire ministère de l'éducation angumba stage la égyptien do na no be kan en perfectionner mbeta seli fenga misrila fitri manase mbeta seli kenamu ya tabari fe dongo do mbeta seli fitri o dondo fitri ni safu de che misri kono mangan chayara o mangan ne masaka yere mine ne wulla min misri wele sa adama kulbali tara jwa kare fe nyanyi ni ngana soro ne bisika kuma ako ngome ne te bamana ngame ako kalebe mutarjimu yaka abe abafonye atogade abe dalamle donc ne enjoy ka aywa kalima do fo ka mo waju parce que ne mo wi misri kono tugo mena almami kanya ka kalan kanya ka ko kanyi me misri yere kanyi safaw dafalendu kala abbe kanyi nga mangam min kumbe misri la ni barukam min kumbe misri la tiara la o tugo ko gagele donc ne re ka wuli ka njo ka waju ke bamako adamna no de ne o de ngombe nasiha ke ko nasiha yi antlale selila ni salamu bilala alaka ya fanga chokoroba man no ya tabari ale wulla saka fo ko bon ko mo mi kumbe kuma na ko be mi o mo ye ne irala parce que a don tiere la chemise ni pantalon de kumbena chemise ni pantalon de kumbena la et puis ne kun mi 5 sobe o ama donc a ko min sigile do ko mo ko ko bon ne o wulla saka kuma nunu kulu sonji ka dira ka fo ko bonne kuma mi fo ale ka ngar daw ya mena bref ne ka wajuli yere damne ba mako akera ni sra o ne de toro o la sadungo do ninna o be dalamna ni fonke alama ne re flia kono o balma ke do be yan am fa kunye teruye balma mawdu olu de mo followe munu kera suna mo wi an yere ka jamana fam we Ibrahim Touré ni mille une merveille alefa ane fa lu kun la mo follow munu ye kera suna mo wi an yere ka jamana la yo lui bon Ibrahim de ne sa ka ne bolo mine ko misri kona ko ne ka service bla ne ka fen nu bla ngana alefe anga je ka aywa ko ke nyon fe ngu kalan ko yoro ine ngo ne ko memo kalan fen dabana ne mille une merveille o ni wati ke mo kalanina ni ala e ko latike chukumi akero chukulati nen tora mbe wajulin ke ani angara mo fe ada Musa Bune ani Banyugu Dukure ani Suleiman Nimaga ani Abdallah Kamara mo labana ka ke groupe yi ambe wajulu ke nyonfe o labana ka ke ambe tama ka ta yoro la dugu chama ngone ayo ke ka gelen yoro mi be yoro no jamana ina ni amma se yoro mi ba mashi yoro mi amatle yoro mi wajulu senfe ammancha no ala andeme anyu ko nun ke to rabba min kumbe Allah yarham Abdallah Kamara
wato kira mobili da maka gazuwal chamandi micro kun le mbola on metama ka ta yoro nyefe ambe wajulu ke nyonfe o kara sababu ye ka o sin fede mamadou habia jazakallahu khair ma sha Allah ale ne okuma ale bolom ay mina sa ya me ko ni demseni professeur de kundo ayo bla abe wajulila ma ale de ben tege mina sa ka ta misrula kala ni baba si se fe ka ta yem fe ka ta o do asura ka kene juma ne kuma ta shi ale fe na shira juma do ne be wajulu ke o ka misrula do ko jazakallahu khair alaka nasra herla ya rabbi alaka nasra herla alaka nasra biya desara kara mo korobay ka do kay alaka kene adam alaka lafiya adam o de semfe ngumnata mbaba si sefe mbaba ka neta aka kala yoro mi flani o kara abna damne watim o aleku ka beneta kanesara sani kala yoro imbe ba o don kama nata mi bana biyo kunta na o don ne ma son won tsaka saramne ka soron te baral o amma saka ben ko ka ne tara o mbe wajuli dilla dona na ne soro wajuli la anani melekena anyaji bora ku ka le mam moye kai mo min kanu kan o ne kun tati gido jawo kun ye muhammad sallallahu alaihi wasallam ya do ko o ne no le nyogondon inde kera sababu ye kanese badala bugu nere ka se badala bugu a sababu borode Allah yarham le fatu rabbi alaka ya fanama o e modi sila dogo ke fakele mbakele o ne no labana ka ke teru yi ankara jenyon yi ankara aywa kanu nyoyi fɛn wɛrɛ ma fara fo saya olu halaya in de la olu ye ne kɛ alimami ne to de la ni ami bi mɔgɔw ye ne ta ko n ye denmisɛnnin ye n bɛ kan caman mɛn n ka fara u kan 87 congrès min kɛra u ye ne ta ka ne don ami bi bureau la ne tun ye chargé aux affaires sociales ko ninnu daminɛna ten 87 fo ka taa an ka congrès laban u ka ne kɛ secrétaire général ayiwa secrétaire général ye ne b'o la hali bi ma b'o la fɔlɔ o de senfɛ o conseil ko ninnu nana daminɛ ka don o la o conseil fana o fana y'a damana kisa ye nka o conseil in kɔni sɔrɔla cogo min bon a historique yɛrɛ a ka jan nka faamaw nana ye k'a fɔ ko bon an ye collectifu ni fɛn camanw kɛ k'an da don ko camanw na o y'a faamu o don kama pour que u ka se ka sira yɛrɛ bari an ye u ka fɛn dɔ dilan n'o tɛ an bɛ bɛ yɔrɔ min na bi ale kelen tɛ se ka silamɛw ka kow fara ɲɔgɔn kan faamaw kɔni y'a dabɔ o kama ko fɛn dɔ ka dilan min bɛ se ka bila silamɛya kunna ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka silamɛya in ka a kɔlɔsi a kana taa porokoto ka b'u bolo anw y'a faamu k'a fɔ k'o de don anw bɛ se ka don u bolo ban an mara cogo min na o de ɲinitɔ don n'o tɛ silamɛya yɛrɛ yiriwali ko tɛ o tuma nin ko in an kana to a ka kan kɔ n'olu b'a ɲini ka anw mara anw b'a ɲini ka kɛ ka silamɛya de baara ala barika la a daminɛ ni gɛlɛya caman kɛra a la komi aw yɛrɛ bɛ dɔ dɔn o la o gɛlɛya ninnu kɔ ala y'a latigɛ congrès laban min kɛra u ye ne kɛ a ɲɛmɔgɔ ye sisan an bɛ yɔrɔ min na ani mandat banni cɛ an yɛrɛ ka jate la ni ala sɔnna janvier min ni a bɛna jɔ o 31 o ka kan ka bɛn ni san 5 ye san 5 o de ye mandat ye an ye ŋaniya min ta o de ye k'a ɲini ala fɛ san 5 in kɔni min fɔra sariya la an ka se k'a labato ni ala sɔnna an bɛ labɛn na pour que an ka se ka congrès in kɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o ye danaya da mɔgɔ wɛrɛw kan o tigilamɔgɔw y'u seko k'a la u bɔra a la o ye danaya da anw fana kan an seko ye min an y'o kɛ an bɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna danaya da maa minnu kan ala ka latigɛ kɔnɔ an bɛ danaya da o tigilamɔgɔw kan u ka tɛmɛ n'a ye silamɛya baara de don maa kelen tɛ yen min e kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ maa kelen tɛ yen min ni e kelen n'a kɛli de ka kan bɛɛ de bɛ dɔ k'a la i ye dɔ kɛ i sɛgɛnna i bɛ bɔ yen maa wɛrɛ fana bɛ na a bɛ dɔ kɛ
o kuma ni ala ya latigɛ ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ a ko in ka se ka kɛ hɛrɛ la a ka kɛ lafiya la a ka kɛ silamɛya ma kunkɔrɔta ye a kana k'a ma kumasuli o de y'an ka laɲini kɔni ye ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna o kuma o conseil ko pour que ka k'a la wali kana k'a la o tɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o conseil membre ye ni ye silamɛya ka ban e ye tɔnden dɔ ye an b'a jateminɛ ten nka baara in bɛ daminɛ waati min na o y'a daminɛ ni tɔnba 4 5 ɲɔgɔn pour que ayiwa ka comité provisoire sigi o kɔfɛ congrès nana kɛ o kuma tɔn o tɔn bɛ yen n'o ye tɔn barakama ye a bɛɛ lajɛlen b'a la olu tɔnw bɛ k'a la personnalités bɛ k'a la maa minnu bɛ yen u tɛ tɔn na nka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw don diinɛ baarakɛlaw don olu bɛ se ka k'a la hali ni tɔnko tɛ o kuma a ko in kɔni congrès ko de don congrès ye jumɛn ye maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na tɔnw tɔgɔ la ani jamakuluw tɔgɔ la ani haut conseil yɛrɛ sigira sisan a bɛ communes bɛɛ la a bɛ régions bɛɛ la ayiwa cercle caman yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ a b'o la olu délégués de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'o délégués farala ɲɔgɔn kan o kuma commission d'investiture bɛ k'a la jamakulu dɔw bɛ suganti ni congrès baaraw banna papier kow ni a jatew bɛɛ banna o jamakulu de bɛ taa sigi sa ka maaw lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ni ayiwa a fɛn ɲɛmɔgɔya ka kan olu ka jɛ n'u ye maa minnu suganti olu mana bɛn o la o kuma u bɛna plénière la o kɔrɔ ye maa o maa weelela kɛnɛ in kan u bɛɛ bɛna sigi kɛnɛ kelen kan u bɛna jira mɔgɔw la k'a fɔ bɔn nin ye kaari ye nin ye kaari ye an ye nin bila nin yɔrɔ in na nin an ye nin bila nin yɔrɔ in ni jamaba in bɛɛ lajɛlen ko an sɔnna o kuma o kɛra jama ka hakilina ye kuma congrès bɛ kɛ o kɛcogo la maa bɛ kɛ membre ye o kɛcogo in na mais hadamaden baaraw de don tuma dɔ la ayiwa n'a kɛra mɔgɔ dɔw na sɔrɔ wala mɔgɔ fila na sɔrɔ walima jamakulu dɔw na sɔrɔ min baara in kɛra kɛcogo min na o ma k'a hakilina ye o tɛ ban hadamadenya kow la mais o tɛ lebu wɛrɛ ye o ye hadamadenya tabiya de a taalan y'o ye an b'a ɲini ala fɛ min bɛna kɛ ala kana sɔsɔli caman k'a la ala kana bɛnbaliya k'a la ya rabbal alamin masha Allah. Yanan ka taa sabanan ma ɲininkali fitinin fila bɛ yen komi i ka kalan ninnu sɔrɔla cogo min na i y'a bɛɛ fɔ mais i ye tubabukan dɔn cogo min ani i y'a mɛn cogo min i da ma se o yɔrɔ ma yala tubabukan nin i y'a kalan de kɛ wa mais aventure de y'a to i ye tubabukan nin mɛn. C'est toi qui parles un bon français là. Vraiment fɛnw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan. C'est vrai. Mais tubabukan kɔni min bɛ wele ko sakodo ya do sakado ye maa minnu bɛ yen sɔrɔsiya la garadi dɔw bɛ yen olu kɔni y'u jija dɔrɔn k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye ten u ma tɛmɛ école supérieure fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne y'o dɔ ye tubabukan in ne y'a dɔn cogo min na ni n y'a fɔ yɛrɛ a ka gɛlɛn dɛ n bɛ tubabukan ne yɛrɛ k'a dɔn ko n bɛ tubabukan dɔn tiɲɛ don a sɔrɔla n ye mɔkɛ min fɔ ale delila ka lettre sɔrɔ o ye lettre in dayɛlɛ o y'a sɔrɔ tubabukan de b'a la ne ko n k'u k'a di yan ko n b'a kalan ale ko ne b'o kalan cogo di mɔgɔ si ma ne tɛgɛ minɛ k'an don école la hali don kelen a ma kɛ abada a ma kɛ abada mais a ka gɛlɛn a fɔli ka gɛlɛn mɔgɔw k'a faamu non bon a don ne ko a ma n k'a k'a di yan ko n b'a kalan o ma se ka d'a la o ne ye lettre in ta n y'a kalan a kɔnɔ ko fɛn min b'a la n y'a f'a ye bon u taara kalan ko kura k'a lajɛ o y'a sɔrɔ n ye min f'u ye o de b'a kɔnɔ bon a tubabukan ko ninnu kɔni ni fɛn caman bɛ yen bon o kɔni ye ala ka diliw de ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen o ye hiba min Allah voilà fɛn caman bɛ yen o ye ala yɛrɛ ka dili ye o de la ne ko fɛn dɔw bɛ yen a ka ɲi maa wɛrɛw da kɔnɔ ni e yɛrɛ a bɛ e min kun kan e bɛ ko dɔn a la i tɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye o kɔni o ye ala ka samantiya ye ala y'o k'i ye i bɛ ala barikada n'a ye ni k'i b'a fɔ o bɛ na i kɛ komi fɛn wɛrɛ ye o tɛ wala fɛn caman bɛ fɛn ninnu na ala y'a di o di cogow la a bɛ komi n ye bamanankan mɛn cogo min ne nana n tɛ bamanankan mɛn mais n ye waati min kɛ dɔrɔn bon n y'a mɛn o ye ala ka dili de ye o ye ala ka dili de ye wala o ye ala ka dili de ye ala masha Allah. an y'o yɔrɔ faamu i da sera yɔrɔ dɔ ma n'o ye ko conseil bureau bɛ sigi cogo min na n'a ɲɛmɔgɔya o ye ko ni mɔgɔ
kura minnu nana ka dugawu kɛ ala ka baara nɔgɔyaw fɛnɛ yala mandat kelen de mana kɛ o ye président ta bannen a la wa ou bien a bɛ se k'i présenter mandat wɛrɛ la tuguni n'o sɔrɔ a bɛ se k'i présenter yala i labɛnnen don k'i présenter tuguni. Bon i b'a dɔn komi anw ka fɛn in diinɛ de don diinɛ la n bɛ n présenter o man kan ka fɔ ayi o man kan ka fɔ diinɛ la mɔgɔw de b'a lajɛ kari ni nin ka kan u b'i bila a la nka ne bɛ n présenter o ye fɛn wɛrɛ ye o t'anw ta ye o t'anw ta ye mandat in a tɛ statut ni règlement kɔnɔna k'a fɔ ko mandat ye nin mandat 1 2 3 a bɛ dan o de ma o t'a la nka min kɔni b'a la o ye mandat ye san 5 ye o san 5 in o bɛ dan siɲɛ 2 ma siɲɛ 3 ma siɲɛ 4 ma siɲɛ 10 ma o ma fɔ a la o kɔni o bɛ an yɛrɛ de bolo sa nka ne kɔni ka hadamadenya faamu la n ye haut conseil ye cogo min na ni hadamadenya ka bila mɔgɔw ɲɛ ani ka baara kɛ o la a bɛ adamaden ize kɔrɔ ye a b'i hakili baara k'i yɛrɛ cogo la k'i kɛ fɛn min ye n'i y'a k'i haminako kɔni n'i m'a kɛ dɔrɔn bɔn o ye n ta an bɛ taa sigi a banna mɛ n'i y'a k'i haminako ye ko min don tiɲɛ la n'i ye san 10 k'a la e ka kan ka taa i k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma parce que a bɛ mɔgɔ ize kojugu n ye min faamu n'o tɛ k'a fɔ ko an y'a sɛbɛn o ma fɔ bon ne fana k'a fɔ ko n labɛnnen don k'an présenter wa n y'o de f'i ɲɛna n ko présenter ko t'a la ne tɛ présenter mɔgɔ wɛrɛ tɛ présenter silamɛw de b'a lajɛ kari a ka kan ka kɛ ten de kɔni ni ala ko don ni diinɛ ko don présenter o ye taabolo wɛrɛ de ye nka silamɛya ta kɔni a ka kan silamɛw de k'a fɔ bon kari an bɛ e bila nin na an b'an ka danaya b'i kan n'o kɛra jama ka hakilina ye n bɛ ala k'an bɛ sɔn an bɛ kuma sabanan na laban o kɔfɛ an bɛ ɲininkaliw dayɛlɛ inshallah a bɛ tile damadɔ bɔ min kunɲɔgɔn ɲɔgɔn na mɔgɔw ka telefɔniw kɔnɔ an balila ka mankan dɔ mɛn an balima dɔ bɛ yen walima maa dɔ bɛ yen o ye kuma cɛjugu caman komi bɛɛ lajɛlen bɛ k'o kalan kaba donc o kuma minnu bɛ telefɔniw kɔnɔ an balimaw caman bɛ kɛnɛ kan yan a bɛ minnu ka telefɔni kɔnɔ a kasiti bɛ minnu yɛrɛ fana bolo dɔw yɛrɛ wulila ka bɔ n'a ye fo cercle ni fɛnw na ka na n'a ye yan ka taa k'a bɔ ka jouer radio yɛrɛ la an kɔni ma mɛn y'a radio la fɔlɔ ka jouer mais an y'a ye telefɔni na kɔfɛ kuma kɔrɔ b'a tilara ka kuma wɛrɛ fɔ donc comme de bɛ jamana silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaya la kuma nin dun taara ka ɲɛsin jama fan kelen de ma nin ka kɛw la nin ka kɛw la o jama fan caman fana bɛ yan hali n'u ti bɔ quartier kelen na hakili la i bɛ kuma min fɔ bi a bɛ somɔgɔ sama bɔ ka ɲɛsin caman Cheikh Diko yɛrɛ ye kuma nin lamɛn walima i bɔra kalama ko kuma nin fɔra a fɔlen a ye kɛ cogo di a mɛnlen fɛnɛ kɔfɛ ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ jama fana ma Allahumma salli ala rasulillah ala k'an bɛn sababa bon i y'a dɔn kuma in mɔgɔw y'a mɛn waati min u ye n wele fan bɛɛ weleliw kɛra ka kuma in yɛrɛ enregistrer k'a kɛ cassette ye k'a ci ma mais principe kelen bɛ ne bolo o ye jumɛn ye ne t'a fɛ ka fɛn min ye ne t'o ɲini n b'a ye de ka balan yɛrɛ la mais ne yɛrɛ ka wuli ka taa ɲini k'a sɔrɔ a yeli man di n t'o kɛ n t'a fɛ ka fɛn min mɛn fana fo n'a cunna n kan mais ne yɛrɛ tɛ wuli ka taa lamɛn wallahi cassette in m'a lamɛn hali n bɛ yɔrɔ min nka a kɔnɔ fɛn min b'a la mɔgɔw y'a fɔ n ye nka ne yɛrɛ man sigi k'a lamɛn ayi nka min b'a kɔnɔ mɔgɔw y'o fɔ n ɲɛna ne ye min fɔ mɔgɔw ye o tɛ ne kumakan ye anw de ko ten anw de ko k'an bɛ alakira de kɔ alayhi salatu wassalam k'an b'a fɛ ka alakira de ladege alayhi salatu wassalam n'o ye tiɲɛ ye a bɛ kɛ jɔnni kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ o sira in ta ko fɛn tɛ f'i ye fɛn tɛ f'i ma fɛn tɛ k'i la foyi tɛ kɛ o bɛ kɛ wa la لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ألا يوفانينا الذي فهم لن يما
o de b'an bolo o bɛ alakira la i bɛ fɛn o fɛn n'a y'i kamana guwan e ka alakira lajɛ bani min kɛra a la o ye min fɔra a ma o dɔn fɛnw kɛra a la fo a digira ala la ala y'i to a la arshi sanfɛ ka kuma inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum adhaban muhina ni ye fɛn minnu dɔnnen don kuma fɛn wɛrɛ tɛ yen ko ne bɛ se k'o fɔ aw ɲɛna fo ala ye min fɔ an k'o dɔn an tulo la an k'o mɛn wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة نيالك مكاني أقول نيمان ندقما ولو تسكى دكي أقما نيمان كباية جوني ويمومني دي دقما كباية جوني ويمومني تنادي e ka kan ka kɛ jumɛn ye mumini ye min bɛ ɲuman kɛ ka juguman ɲɔli idfa billati hiya ahsan ala y'o de fɔ an ɲɛna min ye ɲuman ye ahsan ala wazni af'al ahsan min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o de ka k'i ka baara ye i k'o kɛ ka juguman ninnu ɲɔni wa n'i y'o kɛ ala ye lahidu min ta فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أننا نمبي إسلام مفه كي كسبالي إكا نيمان كي كجوغمان نيوني تورو إكا نما من يشري مني تورو أن يشري مني جوغمان هيرك كا أكمبي إكا نيمان كي كو نيوني فكتا جوغو يلمكا كي ني ودن نمبي فيه maa min y'i jugu ye e ka ɲumanya ɲɛsin o ma fo o jugu in ka yɛlɛmɛ ka k'i ɲi ye fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid nka kuma fɔri ɲɛna dɛ nin kuma min filɛ nin ye maa min bɛ se ka jugu yɛlɛmɛ ka k'a ɲi ye o tɛ kɛ maa bɛɛ ye dɛ galama ni filen mana ci ɲɔgɔn na yɔrɔ min na e bɛ wuli ka funu e tɛ se ka jugu yɛlɛmɛ ka kɛ ɲi ye fɛn fɔri ye dama e ko mun na n bɛ diɲɛ wuli k'a jɔ a sen kan la e tɛ se k'o kɛ o ayi o de la ala ko ma yulaqaha illa allazina sabaru ka jugu yɛlɛma ka kɛ ɲi ye maa tɛ se k'o sɔrɔ abada fo maa min sabalilen don sabali de bɛ se k'o di maa ma ne bɛ min ɲini hadamadenw fɛ ala ye min ɲini an fɛ an ka sabato an ka sabali 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 an kana miiri k'a fɔ k'an bɛ kɛ diinɛ la k'o tɛ fɔ an ɲɛna la wa ma yulaqaha illa dhu haddin azim maa min bɛ se ka sabali ka muɲu min ka gɛlɛn maa tɔw ma e k'o muɲu i k'o kun maa min b'o kɛ kira y'a jira k'a fɔ k'o de ye cɛfarin ye laysa shadidu innama shadid عند الفرح عند الفرح ولا عند السرور لا عند الغضب أي عند الغضب شفري ما دي مامي فين فوران يدما ندمنا هذا ما دين دمنا ما كوني ما فوي ما كوني ما كي كم نيا فوكيتو دمنا يتا فوكانيا براو برا نيا كيتو دمنا نمسا دباكو نين كونيا دون مؤمنين كان كي يقول شو ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب من دمكو كريلا فمني مغوبا فوكو كاربنا كي تقول يكو كنو وده يتفريان ما من بوكي يكدو بمشيلا يكا قبيلة بمشيلا ebe jamana min kuna o be meshila ebe koko la o be meshila moma be se ka dimi kunu a be se ka ko badla nga ma min te yafa te dimi kunu o se ka ko badla de ko min bele kala kofe it se ka dla o de la ala ye maw faranyo aywa
موفر الجنة دون ما من بدم كن والكاظمين الغيظ أيافلا بفرنجونك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس المحسنين إيه طيب المحسنين هم الكاظمين والعافين نيفين يرف فسري هلا كوكا بني مانكلاو في وني مانكلاو تدوري كو أي ما من تقفوا أنيفا ولود يكون ولا ما من بدم كن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ندمي كنو ودمته كتلك يافا يافا تشكلو يا يكوي ما بياد يافا والله ما بياد يافا ما بياد يافا نينغو ngoni nefe nazara ou be faire min faut c'est un non événement. Voilà, un non-événement. C'est-à-dire que, voilà, comme voilà, ko amakere. Voilà, vraiment, un non-événement. Ko make, amafeme, ko make. Voilà, min kumana, akumana, jazallah khair, ni filido, ya rabbi, alaka ya fandama. Na dusu de bora, puisque obe mo soro. Bo dusu bora, min bala ya fo, alhamdulillah. Anga duwa ke ñoy ka do ka yere ala ka mbele jelen kana an ga jamana yimma go be fami nabi o te funuyi non jamana yimma go be anga ndu suda kan haklu fara ñowanka kan nga new fara ñowanka ka laje antaluna yoro munun na no kera sababu ye ka jamana yim bi fuka kulungulu ambe bola cuguti mais dimito dlaw on ne règle pas une crise par une crise, non. Agilité son mot. Fin tiene, ni tiene, tiene fin tout de là. Non. Aïe. Dusu da. Ni ma dusu bora, ni efana dusu bora, au be dusu bora. Atet là. Ni do funu na o ka soro do dusu dalen. Et mami be ala kira ko alayhi salatu wassalam ko kan ko exemple dit. Sabaram mini mo ba atnyini ka benyansi anyere fana ka keguya sa almu'min fatih mu'min yema keguye mawbi ngin yoromna kana son o ki soroy non almu'min fatih almu'min de ka kegu ki dala ko robodron ki soro ote mu'mini ote o maganga ke mu'mini jogoy almu'min yanzuru bi nurillah mu'min min be fleli ken ni alaka noro yi o maganga bi jambe la sa. Non. On fait d'obéir aux femmes. Vraiment, pour moi, c'était non événement ni événement est ténébreux. Ou en bas, il y a l'islam, beladjilin fait beka ninke non événement. Amma femme, amma fenge, minya fo, vraiment nya farana sur akambe amma na kantama okma alaka akunoya. Vraiment, on a ninke problème vrai. Quand il y a téléphone ou il y a une beladjilin be d'offra à fitna de cas, c'est pas la peine. Nafatol. Il va y aller mettre un téléphone, il va y aller mettre un téléphone. C'est en faire un événement, c'est pas la peine. Non, c'est un non-événement. Fais ma foi, on m'a fait mais vraiment. On a terminé, on a couru. شكرا لكم ربي أنك نمو إن شاء الله كما كان يفرح ونجمع لك أنه غير إليه شتنا من بالدسكون voilà parce que fendo be o shereaye ne ka kan ko fo horon ya bo nyini fe ngofo jumat menen so ma ya fo la ka we ne we ko a ko vraiment fait a fitna be nyen ka wuli parce que ni cassette ni wa ka jouer tant kuma chama yo fo ne ngo cassette mba kalam bien que malame memba kalama fe mi fora la fana boto memba ni na fo ay ni jere ni hakili ni ala son mais afora ko mi kuma info nyaare tikiwi ngondo mangambe ka ngamu chayara yoro nyefele ite ko injate mene dum nyaado shirifu juli ka kala akara chogodi kuma bon ni kuma vraiment ma fenge du kuma ina voilà akwai ko ba soro ko koro de ni te ngone te ko koro de ni ngone kura yere le bon vraiment
donc mais après l'air kelen ko fa yene wit ko nya fam nya donc mo mindu asoro la la hala munu fa ayo fo nyana akonyi ya fulla ka wele ayo fana ke ayo wele meshere ulla ka funya na ku kana kal vraiment ma shikana ke yoro fana na dala kuma be se ya e cibla ube ma kana ke tun bon ni ye o fo mo ye na ire ya jira ka fo ko ni ko anga kanga ni ko no ya vraiment ne kon ba ni mo shikana ni ke dimi ko were akana ke kuma were ka ni ma hi u fe ka ni شكرا أنا موقف نوم ما كنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Jega ningali mi anyome kudola islami ube anyome kudola fati islami ube be ngwani aseka aseko nadra ba fati on na mi service fashion e ba ma mi ni ga so vraiment ni ngani au final la non seka bangani uki be ma consommer service parce que ma bien ma plani ni mo ko la ko ni mo monter angani mo so e na wele ke bangani parce que on a des mani ko fa no mo ta sama sama so yambe ni ngalire suwa sama sama ko na le jadi keita bula keita ila ma be wuli de no ko ay aka ne ka ni ngale kelende yala ho conseil est-ce que reconnaissance d'utilité publique ba bolowa ayre a famille ça fait tant d'obé n'a fora ko association de do association chamambe reconnaissance d'utilité publique tout bolo c'est-à-dire que jamana yu la ko donc a fo nafa bala au kama gouvernement ere bu demain sans budget là donc ton association noti bolo gouvernement ti demain fɛn bɛ tɔn na association na o b'a kalama yala haut conseil charia de y'a sigi walima association de don bon ni association de don est-ce que reconnaissance d'utilité publique b'a bolo n'o don san o san gouvernement bɛ joli de d'u ma musaka la. السلام عليكم استاذ ما شاء الله نفر من فوزاتنا من باكي بري كفوكالي ما كسكين لمن تغنيني استاذ يركلم كذاك كما دوبي افولا ام نيالم ام تسك جابي جلين سرو ني استاذ يرما اجابي فوقوني كذاك استاذ يبي فوق الحمد لله يام بوسا فهم بك سبي ويام بكرولي الحمد لله استاذ فولا فندو بي أو موفم mais hikma buluma ani noya buluma sa de besi ko nyafo on yi na ere abela ko to ngati ko sa pa na mo ko re besi ko ambela ni ko fu inshallah sai ko ma ye o ni maso ko la sai de men jadi ka ko ni abokat si musa na tume ko ni o dubu magre na claro jabila do abete men ñiningal folo ye yala an be se ka fɛn ɲini o n'o ye ɲɛmaya ɲini o ka parti islamique sigi o pour que ka ɲɛmaya ɲini bon ala k'an mɛn sababu min ye parti islamique yɛrɛ ayiwa sariya min b'an kunna jamana kɔnɔ ni a votelen bɛ jamana na yan n'o ye constitution min n'a votera référendum la 92 a b'o kɔnɔ ka article 44 a b'o kɔnɔ k'a fɔ ko parti ma kan ka sigi ni diina tɔgɔ ye a man kan ka sigi ni kabila tɔgɔ ye a man kan ka sigi ni siya tɔgɔ ye o votera jamanadenw fɛ o ma yɛlɛmɛ fɔlɔ tant que o ma yɛlɛmɛ o kɔrɔ ye jaabi min b'a la k'a fɔ ko an bɛ
parti kɔni de sigi ni diina tɔgɔ ye ka fanga ɲini n'o ye o tɛ jamana sariya ma yamaruya di o la mais jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔn ye n'an bɛnna ala misiri in kɔnɔ yan k'a fɔ ko kari bɛ yan an dalen b'a la o ka fanga ɲini a bɛ se k'a ɲini ni anw ka danaya min b'a kan mais k'a ɲini ni diina tɔgɔ ye de façon solennelle sariya min b'an kunna bi ayiwa o y'a fɔ cogo min na o t'o fɔ cogo ye nka komi juges bɛ yan olu bɛ se ka dɔ fɔ a ko in na. C'est un mot fameux, juge quelqu'un qui est élevé, comme il y a juge quand il y a un autre film au boulot, au Jamana Beseka, Jamana de Wardi, et Wardi, on fait la moitié, on n'ose pas payer, on n'ose pas payer, on n'ose pas payer à Wardi, on définitivement. Ala ka masa o aye ɲininkali min kɛ ɲininkali ɲuman don tuma dɔ la o faranfasiya ka kan ka di mɔgɔw ma u k'a faamu au conseil caractère juridique min b'a la o ye association de don jamana de ye yamaruya di olu de y'a laɲini a ka kɛ mais u y'a bila cadre min kɔnɔ o ye association ye kɔrɔ ye a dulonlen tɛ jamana la nga baara dɔw bɛ yen n'olu kɛra a bɛ se ka kɛ utilité publique bɛ k'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye jamana b'a reconnu k'a fɔ ni a bɛ baara min na jamana ka nafa dɔ b'a la o kosɔn jamana yamaruyalen don a ka fɛn dɔ d'a ma mais tiɲɛ yɛrɛ la o baara min filɛ nin ye o ma kɛ fɔlɔ utilité publique nin an b'a dɔn a ka kan ka kɛ an y'a kumaw fɔ ani maa minnu juriste minnu ka kan ka baaraw kɛ an y'a kumaw fɔ nka an ko bon an siranna o fana ye ka da ko dɔw de kan komi anw b'a fɛ ka kɛ hɔrɔn ye fɛn dɔw bɛ yen ni i bolo bɛ mɔgɔ da kɔnɔ kumacogo dɔ bɛ yen n'i ma fara k'a fɔ i bolo in ɲuman tɛ bɔ bon an ko kuma bolo ka taa an yɛrɛ bolo n'an sera ka min kɛ o de kosɔn jamana tɛ an subventionné k'a fɔ ko mali sariya la ni san yɛlɛmana ni nafolo hakɛ in de bɛ taa ka di haut conseil ma a dɔrɔmɛ kelen tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen olu bɛ fɛn d'an ma occasion minnu na a san yɛlɛmana ɔhɔ aw bɛ mois de juin sera a ye mɔgɔw wele u ka aladeli sanji kɛ ministère de administration territoriale u bɛ miliyɔn kelen de tila n'a cayara n'an ka ŋunuŋunukanw cayara u b'a kɛ 2 ye an b'o tila dɔ bɛ di alimamiw ma dɔ bɛ ci ka taa région na dɔ bɛ taa fɛ nka u bɛ fɛn min k'an ye o fana ka kan ka fɔ parce que hɔrɔnya b'o o wajibiya an kan kabini don min ni tɔn in sigira tɔn in bɛ local min kɔnɔ bi a siège bɛ yɔrɔ min na alpha de y'o lahidu ta k'a fɔ ko gouvernement b'a sara a don ni bi cɛ gouvernement de b'a sara parce que n'i bɛ fɛn fɔ min kɛra o fɔ mais k'a fɔ k'u bɛ wari wɛrɛ d'an ma o tɛ yen anw ka planton anw ka coursier anw ka secrétaire anw ka courant an ka téléphone o kɔni fɔ n'an ye min sɔrɔ aw yɛrɛ la k'o fara ɲɔgɔn kan o de b'a sara gouvernement tɛ dɔrɔmɛ kelen di o la. an y'o faamu su kɔrɔ la kɔnɔ sabanan o y'a kɛ ture k'a ka d'ale ye i ka kasiti nin lamɛn yala i labɛnnen don a lamɛnni kama cogo min. bon n bɛ se k'a lamɛn o tɛ baasi ye ne kun t'a fɛ ka mɔgɔw dimine ne ka dimi ka far'u kan pour que o kana kɛ fɛn min bɛ n t'a fɛ k'a lamɛn yɛrɛ janko n ka fɛn bɛ min bɛ se ka ne dimi maa min i bilalen don ni mɔgɔw dimina e k'a f'u ye a kana dimi o tuma fɛn o fɛn ni sigalen b'a la k'a fɔ k'o bɛ se k'i ladimi e yɛrɛ ma kan k'o ɲini voilà o de y'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma sɔn k'a lamɛn yɛrɛ n'o tɛ mɔgɔw y'a fɔ ko ne yɛrɛ tɔgɔ fɔlen b'a la nin fɔri m'a la a bɛrɛ da bon mɔgɔw y'o fɔ ɲɔgɔn mɛn nka a ka dan mɔgɔw ka fɔli ma nka ne yɛrɛ ka taa lamɛn adamaden ye adamaden de lala ni n y'a mɛn n fana bɛ funu ka fara mɔgɔw kan bon n bɛ yɔrɔ min na bi o cɛ man ɲi na o cɛ man ɲi na o tɛ samantiya wɛrɛ ye mais o ye masuliya ko de ni ala y'i bila kow ɲɛma bon e ka funu ka fara mɔgɔw kan o tɛ fɛn ɲuman ye o de y'a to ɲɛ n jɔ bon kuma minnu fɔra a kɔnɔ bon il faut apprécier nka aw faranfasiya ça veut dire quoi o kɔrɔ ye a ye fɛn dɔw fɔ aw dalen b'o la n'o tɛ n'aw faranfasiya jumɛn na non a kana jaabi jaabili in man ɲi jaabi in kɔni ne k'o man ko a k'o to yen
jaabi kɔni a y'o jaabi ko kɔni to ye pewu tiɲɛ yɛrɛ la vraiment non n'aw jaabira dɔrɔn c'est pas bon vraiment fɛn min ka ɲi nin ko in na non événement walima c'est à dire que nin kɔni ye kuma ye a fɔra waati dɔ la a banna a tɛmɛna bon a ɲɔgɔnna camanw fɔra ka tɛmɛ fɛnw fɔra peut-être u ka jugu ni nin ye u bɛɛ tɛmɛna bon fo an nana an sigira an farala ɲɔgɔn kan an kɛra tɔn kelen ye an kɛra bon hadamadenya a fili tɛ ban a kow tɛ ban ni hadamadenw bɛ jɛ fana bɛɛ n'i ka tempérament cogo de don ko dɔw bɛ sɔrɔ ne la o ye ne ka lebu ye o bɛ na dɔwɛrɛ fana bɛ yen fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ni maaw farala ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ k'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ ni o ma muɲu dɛ voilà o ma n'o ma muɲu a tɛ se ka kɛ voilà Abubakar Sise Musa Nantume Kone. Kuma bɔra fɔ kuma daminɛ na o conseil u yɛrɛ ka faamuyali la c'est min kɛra o de ka sira da mɔgɔw faamaw u bɛ fo ko minnu kɛ ka se ka sira da silamɛw de cogo min na ka kuma kɔnɔna la mɔgɔ sɔrɔ olu bɛ bɛna ko minnu kɛ olu ka se u kana se ka fɛn faamaw ka se ka fɛn dɔ k'o ma o la o conseil yɛrɛ kɔnɔna sa ne ka ɲininkali min ye sisan yala olu yɛrɛ kelen bɛ ka mun de laɲini o kosɔn kelen bɛ k'o faamuya cogo min na jamana yɛrɛ bɛ lahala min na silamɛw yɛrɛ fana bɛ se ka labɛn jumɛn de kɛ mɔgɔ sɔrɔ an ka se ka bɔ kɔngɔ bolo nin cogo la nin cogo la o de ye n ka ɲininkali ye. Musa Nantume. Salam san fila kɛ Saudiya la i tilala ka segin ka taga alhamdulilayi i k'a dɔn a gɛlɛya ni bolo i ka to yen nɔ k'i b'a to yen kɔfɛ yan nɔ bon ne ka ɲininkali ye min ye yala anw bɛ kalanden sisan n'aw n'a fɔ furu ɲɔgɔn na don ni bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra o kama ka taa jamana kɔnɔ ma ladilikan jumɛn b'i bolo ka fɔ an ye an kana fɔ ten cogo la ka taga jamana kɔnɔ i n'a fɔ ka furu don an na bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi ani ko k'i ye kalan kɛ ni mɔkɛ bolo ko ani kalan i bɛ fɛ k'i mɔkɛ tɔgɔ dɔn ani n'a sɔrɔ e de ye i fa dun fɔlɔ ni kɔrɔkɛ olu ye kɔrɔmuso de ye. Ayiwa bisimila. Nantume de don wa? A kadɔ kɛ. A tɛ kuma kadɔ kɛ fɛ. Aleykum salaam wa rahmatulah. Ne ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min kan o ye jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ sisan parce que ne jɔrɔlen don a la an b'a dɔn o conseil ye baara caman kɛ a kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔdasi dɔw minɛlen don ka na n'o ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 75 ani mɔgɔ 3 ou bien mɔgɔ 6 bon maintenant pour que mugu kana ci parce que comme silamɛw de ye yenfɛmɔgɔ ninnu ye yenfɛ fana baselen don silamɛya de kan o conseil bɛ k'a mun de prévoir pour que mugu kana ci ka se ka jamana nin libérer ka sɔrɔ mɛ a ma kɛ ni maliyɛn kelen kana sa hali mɔgɔ gansan mun binna jamana kan o fana kana sa quoi parce que n'an taara dugu fɛ a ko a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ko bɛ gɛlɛya an bolo quoi. Inchallah a bɛ faamu. Voilà. Shukran kone. Mashallah. A ka ɲininkali kɛ. Donc an bɛ taa ɲininkali fɔlɔ la o conseil jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma walasa yɛlɛma bɛ se ka don jamana la bon ala k'an bɛn sababa ma y'a dɔn kuma dɔ bɛ yen an b'an kɔlɔsi o kuma la an b'a kɛ cogo di ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo ou bien ka non ko k'an ka faamu maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ fadenya wɛrɛ t'an n'u cɛ mɔgɔ o maa b'a la a bɛɛ y'an sinji ye a bɛɛ y'an balima ye a bɛɛ ye an ko kɛ ɲɔgɔn ye a bɛɛ y'an teriw ye an bɛɛ ye fɛn kelen de faamuya cogo de don u ye min kala n'u ye min faamu n'u bɛ ka jamana baara cogo min fɛɛrɛ de bɛ kɛ ni yɛlɛmɛ bɛ kɛ an n'olu de bɛ jɛ ka yɛlɛmɛ in kɛ o fɛɛrɛ de bɛ kɛ ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ni an yɛrɛ b'a dɔn fɛn ɲumanw tɛ olu bɛ yɛlɛmɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ cogo di o ko in tɛ se ka kɛ ka olu to kɛrɛfɛ parce que jamana levier bɛ olu de bolo
mais an bɛ taa jɔ k'a kɛ kɛlɛ de ye wa k'a kɛ mankan ye wa k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye wa non yɛlɛmani bɛ kɛ ni hakili de ye a bɛ kɛ ni baara de ye a bɛ kɛ ni ɲɔgɔn faamuya de ye a bɛ kɛ ni danaya de ye pour que i ka maa yɛlɛmɛ fo a ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ a ka da ɲɔgɔn na k'a dɔn e t'a jugu ye i t'a ɲini ni tɔɔrɔ ye i t'a laɲini tɔɔrɔ ye fo danaya in kɔni ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ al-imam Shafi'i rahmatullahi alayhi a ko n'ale dalen b'a la k'a fɔ ko duwawu kelen b'a bolo ko n'a y'o kɛ o tɛ bin pewu ni duwawu in kɔni ala b'a minɛ dɔrɔn a ko a b'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye maa min bɛ jama ɲɛ barisa min bɛ jama ɲɛ n'a kɛra maa fililen ye jama bɛ tɔɔrɔ jama a kanda man di o tuma ala ye maa minnu bila ɲɛfɛ n'olu kɛra maa fililenw ye ka jamana lakana a ka kɛ kanda jamana ye o ka gɛlɛn dɛ o de la ala b'a jira k'a fɔ n'a b'a fɛ ka maa minnu halaki a ye minnu bila ɲɛ a b'o de kɛ tiɲɛnikɛlaw wa idha aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha amarna o ye kalancogo dɔ ye amarna o y'a kalancogo wɛrɛ ye mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawl fadammarnaha tadmira o kuma maa min n'a bɛ bila ko ɲɛma o jɔyɔrɔ ka bon ko la maa minnu ni jamana kalifalen b'u la n'u bɛ jamana baara la jamana in tɛ se ka yɛlɛmɛ ka u to yɔrɔ wɛrɛ la o bɛ yan de an n'olu de bɛ jɛ k'a yɛlɛmɛ ɲɔgɔn fɛ il faut que an ka se k'u fana influencer pour que jamana ka yɛlɛmɛ hakilila a ka yɛlɛmɛ ni fɛɛrɛ ye a ka yɛlɛmɛ ni kodɔn ye yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen réalité wɛrɛw bɛ anw ka jamana ninnu na il faut que anw fana k'o dɔn an k'o faamu an ka sɔn a ma o ye jamana réalité ye o ye jumɛn ye maa minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ komi maa min bɛ so da la donda e bɛ kɔnɔna na fɛn min natɔ don olu ɲɛ b'a la nka e min bɛ kɔnɔna na i ɲɛ t'a la tuma dɔw la anw ka jamana ninnu bɛ ten anw bɛ lahalaya minnu na a ka gɛlɛn anw ka budget n'i y'a ta maa wɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ olu de b'a dafa pour que an ka se ka ekɔlidenw sara bourse ka sɔrɔ nin ka sɔrɔ saraw ka kɛ siraw ka dilan fɛn o fɛn n'an b'a kɛ o bɛ subventionné o bɛ d'an ma a bɛ d'an ma maa minnu fɛ olu mago t'an ka diinɛ la u mago t'an ka laada la u mago t'an tabiya la mais u mago bɛ principe dɔw de b'u bolo valeur dɔw de b'u bolo diɲɛ kɔnɔ olu fana b'a fɛ o de ka sabati wa n'u b'u ka nafolo di a bɛ di ni o fana kan ye donc anw ka mara maa minnu bɛ jamanaw kunna syndicats ni mɔgɔ wɛrɛw ni écoledenw ni baarakɛlaw don o don revendication dɔ bɛ kɛ don o don bɛ fɛn dɔ ɲini nin ka fara an sara kan nin ka d'an ma nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan fanga a b'o bolo n'o ma kɛ o bɛ fanga tiɲɛ a bolo bon ni a bɛ kɛ ni nafolo min ye a bɛ bɔ maa wɛrɛw de bolo donc anw ka jamana ninnu gérer ka gɛlɛn a gérer ka gɛlɛn kuma min ka kan ka fɔ jamanadenw ye pour que u ka fɛn dɔw faamu u t'o faamu anw ka jamanaw kɔnɔ hali bi bon a bɛ baarakɛlaw ni douaniw ni jugew ni juge bɛ yan ani polisiw ni fɛnw ani an yɛrɛw an bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔri maa si tɛ impôt sara a sara cogo la maa tɛ taxe sara a sara cogo la maa tɛ dédouanement kɛ a kɛ cogo la maa minnu fana b'o wari minɛ u t'a bila wakande la a kɛ cogo la bon ni e fɛn min b'i bolo n'o t'i bɔ fo k'i bolo bɔ maa wɛrɛ ta nɔfɛ o maa wɛrɛ in fana a tɛ baraji ɲini e fɛ ale ta tɛ k'a fɔ k'a b'a d'i ma ko sini lahara ala ka taa sara nazara b'a ka fɛn d'i ma o la non a b'a di kun dɔ de kama don o don an b'a mɛn télé ni radio la k'a fɔ ko faransi ye nin wari hakɛ in d'an ma nin fana ye nin wari hakɛ on doit se poser des questions an yɛrɛ ka kan k'an yɛrɛ ɲininka o wari in d'an ma mun na pourquoi an balimaw don wa an sinjiw don wa an sigiɲɔgɔnw don wa mun n'olu bɛ wari ta k'a d'an ma pourquoi u ka kan k'a minɛ u ka jamanadenw la k'a b'u ka wakande la k'a di an ma san o san pourquoi ni fanga ye fɛn wɛrɛ kɛ fana an bɛ wuli k'a fɔ ko non fanga y'a don ta fanga non il y a des réalités qu'il faut comprendre a ka kan jamanadenw fana ka o yɔrɔw faamu an k'a dɔn o tuma jamana nuhudu bɛ kɛ cogo min jamana bɛ wuli cogo min na ka hɔrɔnya ka bɔ bolo a tɛ se ka kɛ yuruku ni baarabaliya ni bɛɛ bɛ nanbara ɲini bɛɛ bɛ taa yen fɛ maa si tɛ taxe sara maa tɛ i ka impôt kɛ maa t'i ka dɔɔnin kɛ an y'o kɛ système ye alors an fagora san o san anw ka budget fo maa wɛrɛ ka dɔ fara a kan union européenne de bɛ dɔ sara américains bɛ dɔ di mɔgɔ wɛrɛw bɛ dɔ di pour que an ka se ka to parce que n'o fana ma kɛ anw tɛ foyi muɲu bilen courant ka tigɛ yan tile 3 ni fanga min bɛ yan o bɛ bin sisan tile 3 Bamakɔ bɛɛ tɛ courant sɔrɔ an b'a fanga bin sisan
ate ko wala ande lembo la ante se ka munyu o Quran tambolo munna Quran tambolo a ninde te fo anga soro kuma anga munyu parce que Quran kunte yan bi on est devenu dépendant da on nga nyana ma na siri fendo la munu a maîtriser le temps en bolo donc on nga ko manno il faut que mo ko fam avoka ni fa ba ka bo nyon bolo wal ma nga fere ke ka bo bolo wal ma nga fere ka dabali do ke ka ketan quoi que afamu to toyi an maga vie publique o koro yi ambe anga hadamadenya yi ambe se ko moraliser tugudi kanga dina nanga an tabiya nan dambe anambe nyamina ambe se ka hakili soro ku agencer o koro yi ka ubla nyon koro mi ambe do mi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana anga se ka nyange herela anga la harafa nasro obes keni hakili ni kebuya miye o de kan ka ɲini an fɛ mais an kana bila an kɔnɔ abada kulu catégorie dɔ bɛ jamana kɔnɔ o y'an jugu ye an ka an yɛrɛ débarrasser olu la an ka ninnu kɛ tan an ka ninnu kɛ tan non ça c'est des idées qu'il faut bannir ni Ala sɔn. ma filanan sa ko ladilikan jumɛn b'a bolo ka lase kalandenw ma minnu bɛ furuko masaw kɔrɔ ani i mɔkɛ fana tɔgɔ. K'a dɔ kɛ e taara yɔrɔ jan na. bon furuku masa kɔrɔ Allah al-musta'an na'udhu billah o kɔni an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an kisi o ma masa ko ye ko ba de ye an yɛrɛ ka diina na an tabiya na an danbe la mɔkɛ ko a tɔgɔ ye di masa ko ye ko ba ye dɛ lahalaya si la mɔgɔ man kan ka sɔn abada furuku kɔni ka don i ni ayiwa i bangebaaw cɛ Allahumma illa n'a y'a sɔrɔ bangebaa min nana jɔ k'a fɔ ko min ye Ala yɛrɛ ta ye ko fo ka dabila ale ta kama n'o tɛ kɔni lahalaya bɛɛ lajɛlen na i ka kan ka bangebaa kɔni k'a hinɛ minɛ i ka kan ka bangebaa ayiwa ka a labato barisa min fɔra ale ta la o ma fɔ foyi la a fɔra ale kelen de ta la wala taqul lahuma uff wala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفني ويكي نيشيشي والمكا أكايي إنيا لا يريكا دونك أفوكو كما من فورا أغويري إكنا سون أبدا بانغبوكو إلا نيو يريكي ويه كجوغو باي كماتني أبورا إداكونو إكا كما جوغو فاما والما إكا براكونا والما إكا فمريكي والله المستعان وكوني ألقا أنكشيكا أنتanga ma an bɛ duwawu min kɛ an yɛrɛ ye k'a kɛ ayiwa an denw ni an ka kalandenw ye o de ye k'u cɛsiri bangebaa ko tɛ fɛn fitinin ye n'i ye fɛn o fɛn to bangebaa kama ni Ala ko ta wɛrɛ tɛ k'a fɔ Ala de ko tan i y'o n'o tɛ fɛn o fɛn ni bangebaa yɛrɛ de kama i y'o to Ala bɛ fɛn falen a la fɛn min n'o ka fisa fɛn bɛɛ ye fɛn min n'o ka fisa fɛn bɛɛ ye. nkalana min bolo n'a ye lamɔ ale tɔgɔ ye Alfa Al-Hasan bun Musa bun Marwan o de y'a tɔgɔ Alfa Al-Hasan ale tun bɛ dugu min na o de ye Tɔnkayi ale de tun ye yen alimami ale de tun y'u ka qadi ye n'a y'a sɔrɔ kɔrɔmuso bɛ n bolo ni min ye fa kelen ba kelen walima an bɛ fa la walima an bɛ ba la kɔrɔ kɔni tɛ ne bolo a tɔ bɛɛ ye ne dɔgɔnin ye kɔrɔkɛ tɛ ne bolo fa yanfan na walima ba yanfan la o tɛ ni minnu bɛ fa ni ba la u bɛɛ ye dɔgɔninw dɔw bɛ yen n'u bɛ fa la olu fana ye dɔgɔninw ye o tɛ caman ye n'o tɛ ne balimamuso kelen de b'an na a tɔ ne u bɛɛ bɛ Bamakɔ yan bi alhamdulillah masha Allah an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà k'a dɔ kɛ i y'a faamu wa voilà o kuma kɔrɔw bɛ ne bolo nka ne n'u tɛ fa ni ba la. ko ne ta ye o conseil jɔyɔrɔ bɛna kɛ fɛn jumɛn ye walasa ka kɛlɛ bali kɔrɔnfɛla la fɛn sugu kana kɛ ni sigi ka fɔ se ka kɛ kɔrɔnfɛla ci est-ce que jɔyɔrɔ dɔ b'a bolo ko la. Allah al-musta'an bon tiɲɛ yɛrɛ la nando komi aw bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ taa taabolo min kan ni kuma minnu bɛ fɔ a la bɛɛ b'u mɛn ko in daminɛ na an donna ko la ka don a la ni barika ye ka don a la ni ŋaniya ye barisa an y'a faamu ko in y'an ka jamana ko de ye
kuin fɛn fɔra la fɛn min bɛ anw concerné parce que diina ko fɔra la silamɛya ko fɔra la anw hakilila k'a fɔ ko anw ka kan ka se ka rôle jouer a la maaw bɛ yen minnu ko k'olu ta ye diina ko ye o tuma an ko anw ka kan ka jamana wasa o kuma la o kun ye anw ka laɲini a n'an ka hakilina ye an ye fɛɛrɛw kɛ ka dabaliw kɛ kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo min o daminɛna kabini fanga in a ma firi fo ka n'a fanga firi ala ka latigɛw kɔnɔ an sera a y'a fɔ cogo min na ka maa 160 sɔrɔ k'o bɔ ayiwa ninnu bolo o y'o di kumaɲɔgɔnya in senfɛ k'a ɲini u fɛ u ka sira dayɛlɛ dumuniw ni balow ni fɛn wɛrɛw ni furakɛliw ni ayiwa a tɔgɔ ye di dɔgɔtɔrɔw n'o ɲɔgɔnna olu ka se ka taa yen nɔ k'a ɲini ka kumaɲɔgɔnya to an n'u cɛ nka a nana se yɔrɔ dɔ la an nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw y'a faamu k'a fɔ ko nin ko in n'i y'an ye nin na i bɛ taa sɔrɔ maa minnu bɛ yen fɛ an n'olu bɛ jɛla ko in yɛrɛ dabɔ tɛ jamana ko kama mɛ an n'u bɛ hakilina kelen kan an bɛ ka nin kɛ k'u dɛmɛ ji jukɔrɔ kabini maaw b'a ŋunuŋunu fɔ u y'a fɔ kɛnɛ kan an dun bɛ jamana de kɔnɔ an y'a jira k'a fɔ kuma ni kuma nana se fo o yɔrɔ ninnu na a man kan ka kɛ sikana ko man kan ka don an na agenda wɛrɛ t'an bolo hakilina wɛrɛ t'an na an ka jamana don kuma min u ye kuma min fɔ diina ko don an hakilila k'a fɔ bi ala y'a latigɛ ko anw de bɛ yan o kuma n'an bɛ se ka fɛn min fɔ a la pour que a ka dilan an b'o fɔ mais o tɛ kɛ jamana kɔ an y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ni ko o ko n'an b'a kɛ o k'a sɔrɔ jamana b'a kalama hali ninnu k'a fɔ k'u kumaɲɔgɔn ye anw ye ne ye n tɔɲɔgɔnw dɔw k'u sigi n ko attention piège dɔ bɛ nin kɔnɔ an k'an kɔlɔsi a la u kana na an n'an ka jamana bila ɲɔgɔn na anw kelen tɛ se ka k'u kumaɲɔgɔn ye u ni jamana de bɛ kuma anw fana bɛ yan an tɛ kuma an yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ kuma jamana silamɛ bɛɛ de tɔgɔ la donc k'a fɔ ko an n'olu dama de don u ni jamana tɛ an kana sɔn ka don o la an ma sɔn o de ma ni fɛn min bɛ kɛ an b'a fɛ jamana ka manda de d'an ma jamana tɔgɔ la jamana de k'a fɔ a ye taa nin kuma in fɔ o kuma an bɛ taa an n'olu bɛ se ka kuma an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu waati dɔw kɛra gɛlɛya kɛra a la u ko négociation tɛ yen kuma yɛrɛ tɛ yen an k'an dabɔ kuma la o bɛɛ fɔra nka ala nana ni lahalaya dɔw ye la o ye hakili wɛrɛ di mɔgɔw ma k'a fɔ ko bɔn hali bi an k'a lajɛ ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ anw kɔni ka laɲini ye nin ko in ka se ka ban k'a sɔrɔ ni kelen ma tiɲɛ na nin ko in ka ban an ka jamana in kɔnɔ n'a ma kɛ kɛlɛ ye se bɛ ala ye k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kan ye n'a bɛ ban a ka kɛ jamana ma kunkɔrɔta ye a ka kɛ silamɛya ma kunkɔrɔta ye se bɛ ala ye k'a kɛ ala k'o kan ye n y'a f'u ye an ka responsable ye n ko fɛn dɔw bɛ yen n'an sera k'u sɔrɔ o de y'an ma hɛrɛ ye mɛ ni o ma sɔrɔ ni a nana nacogo i bɛ taa sɔrɔ ala y'o de latigɛ o de ye hɛrɛ ye nka n'anw bɛ se ka ko in ban an yɛrɛ ye n'anw yɛrɛ ka jamanadenw bɛ se ka sigi ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka kuma ka nin ko in ban n k'o de la kunnada t'an sɔrɔ dɛ n'o tɛ ni maa wɛrɛw kɔni y'a ban n'u nana ni marifa ye k'a ban n'u kumana k'a ban n'an da ma don a la don dɔ la kunnadali don a bɛ fɔ an ye don dɔ la k'a fɔ n'i y'a ye aw ka jamana sigira aw ma a ye hɔrɔnya sɔrɔ ala ni kariw sababu don anw t'a fɛ o ka fɔ an ma tiɲɛ yɛrɛ la ni a kɔni bɛ se ka an kɔni labɛnnen don hali bi ni ala sɔnna an bɛ se ka fɛn min kɛ pour que kumaɲɔgɔnya ka se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya ka se ka kɛ jamana ka sigi a cogo la ka hɔrɔnya ka segin a ma ni ala sɔnna an se ko ye fɛn o fɛn ye an b'o kɛ ni ala sɔnna fo conseil labɛnnen don an se ko mana kɛ fɛn o fɛn ye ni ala sɔnna inshallah an b'o kɛ pour que jamana ka segin a cogo la ala ka an nɔgɔya. an y'o faamu inshallah an bɛ masama de wele ni damase minnu sɔgɔ ma u b'a faamu k'a fɔ ko waati sera o de kama an bɛna jɔ inshallah sigi yɛrɛ de tuma dɔ la ni ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ kosɛbɛ hali telefɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko gouvernement de bɛ to ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ donc kuma tigɛ fana ma k'a ɲɛ o kuma bɛɛ bɛ sen na o komi jama bɛ yan e bɛ cogo min dɔw ko e yɛrɛ kelen b'u sigira e ko k'anw yɛrɛ tun bɛ nin wa ale faamaw de b'a n'a ci
Mana ni marifa ye ko ale y'a bɛɛ la f'an yɛrɛ tun bɛ la ko nka b'a kɛ cogo di kuma bɛ ala alimami dɔw da ye ko ne kelen n'u kelen ale y'o mɛn cogo di entre deux personnes alors ça va la faire ala de o tɛ kelen ni kelen ye bilen dɛ ça c'est bonne réponse yala k'i ka kuma ye fɛn jumɛn ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ silamɛya yɛrɛ lagosi ni kɔrɔfɛ kelen ni sababu ye non silamɛya lagosili o tɛ fɛn bɛnta ye ni maa min b'o kɛ n'i ye silamɛ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ i ye maa ye kodɔnbali de ye n'o tɛ maa dɔ ka baara o b'a tigilamɔgɔ de lagosi o man kan ka kɛ sababu ye ka silamɛya kɔni lagosi o man kan ka kɛ sababu ye ka silamɛya lagosi mais ko min bɛ se ka fɔ nin ko min filɛ nin ye il faut que an yɛrɛ dama fana ka fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka gɛlɛn bi mɔgɔw ka kɛ ko réaction sugu dɔ bɛ yen o tɛ sɔrɔ mɔgɔw la a ka gɛlɛn maa ninnu nana u nana sira min fɛ anu nana na cogo min anu ni maa sugu minnu jɛra ka na hali ni diinɛko de b'u da kɔnɔ wajibi dɔ réaction dɔ bɛ jamana fɛ o réaction ka kɛ il faut que an ka sɔn o réaction ma an ka na an yɛrɛ ye o ko kɔnɔ non n'o tɛ jamana kɔnɔ yan an wulila sanni nin ko in ka kɛ mais fɛn o fɛn y'an fɛla ye an y'a bɛɛ lajɛlen fɛ an wulila ka bɔ an ma marifa ta an ma bere ta an ma jele ta an ma muru ta an ma fɛn wɛrɛ ta jamana yɛrɛ kɔnɔ yan maaw bɛnna la cogo min na k'a fɔ k'i bɛ se k'i ka hakɛ ɲini i hakilina ye min ye i b'o fɔ an tɛmɛna o siraw fɛ minnu ma d'accord ni an ye mais u ye fɛn caman fɔ an ma u ka kan ka lagosi min kɛ u y'o kɛ u ka kan ka fɛn minnu kɛ u y'o kɛ o ye en fait démocratie ka taasira dɔw fana bɛ yen o ye mais ni min filɛ nin ye ninnu nana na cogo min na hali ni maaw b'u la minnu ye diinɛ de fɔ u nana na cogo min na wajibi dɔ fɛn bɛ f'u ma ni maa min ko fɛn tɛ f'u ma o tɛ se ka kɛ u nana na cogo min anw yɛrɛ ka sariya tɛ sɔn o ma la ka na yɔrɔw la seli bɛ wele yɔrɔ min seli bɛ kɛ yɔrɔ min diinɛ bɛ yɔrɔ min ka don o yɔrɔ la ni marifa ni kisɛ ye ni wajibi ni karabali ni jagoya ye bon a bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ ten o bon n'a tɛ kɛ ten wajibi don mɔgɔw k'a fɔ k'a tɛ kɛ ten sariya fana ka kan ka boli cogo min est ce que anw mɔgɔ damadɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ ko bon an bɛ sariya boli a ye kari minɛ ko son dɔ a y'a tigɛ a bɛ kɛ ten wa mɔgɔw nana fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kari minɛna jɛnɛya la donc a ye nana ye bon kasi ka dingɛ sen dɔrɔn k'a bin a kɔnɔ ka a kɛrɛn k'a faga a bɛ kɛ ten wa non sariya tɛ se ka appliquer ten o sariya tɛ fɛn ye min ni groupe d'individus bɛ se k'o appliquer ou bien mɔgɔ kelen bɛ wuli ka appliquer sariya ka bon o ma sariya ye système ye min ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ arsenal juridique lahalaya bɛɛ ni sariya ka kan ka fɛn min latigɛ étape o étape bɛ yen n'o b'a to sariya in bɛ se ka sabati fili tɛ k'a la hadamadenya kan k'i cɛsiri cogo o cogo pour que ala ka sariya in ka kɛ fili kana aw sɔrɔ a la o bɛɛ tɛmɛsiraw bɛ yen bon donc ala ka sariya tɛ fɛn ye min bɛ boli i sen fɛ i nana dugu la dɔrɔn bon an ye dugu minɛ bon aw b'o la aw sigilen dɔ bɛ na ko a fɔra ko nin ye sonyɛli kɛ aw bɛ na jɔ k'ala ko e ye sonyɛli kɛ bon n'i ye sonyɛli kɛ i tɛgɛ bɛ tigɛ bon k'a tigɛ ten a bɛ kɛ ten wa o tɛ sariya ye o tɛ sariya ye ni maa min y'a kɛ o kɛcogo la a ka kan ka f'i ye k'a fɔ ko a tɛ kɛ ten il faut qu'on le dise bi mille filles na a tɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten o tɛ sariya lagosili ye dɛ maa minnu ye fɛn min kɛ n'a ma kan ka kɛ a kɛcogo la olu de lagosilen don faut que o ka faamu bon o yɔrɔ ninnu ni maa min ye o kow mɛn i b'a faamu k'a fɔ ko bon n'i ye baara kɛ n'i m'a kɛ a kɛcogo la ni lagosi min sɔrɔla a la o y'i yɛrɛ laɲini olu fana ye baara kɛ kɛcogo min na a tɛ kɛ ten. a bɛ faamu sukuran la kɔnɔ ɲininkali filanan an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yala bɛɛ mali bɛ se ka n'an fɛ yan walasa ka madrasaw dɛmɛ ani
ini bolo ɲɛsinnen ma tuguni k'i ka kɛ conseil ɲɛmɔgɔ ye labɛnnen don ka taa ye. Bon, min ye baytulmal ko ye baytulmal ye ka wagande belebele sigi silamɛw tɔgɔ la a ka kan ka kɛ mais o fana préalable de b'a la c'est-à-dire a bɛ kɛ silamɛw mago bɛ hakilina dɔ la u mago bɛ danaya dɔ ni silamɛw yɛrɛ ni dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ sani an bɛ se ko dɔw la an bɛ processus de la anw y'a ɲini kabini 85-86 ka taa fɔ Koweït baytulmal min bɛ yen o kɔrɔ ye darulmal min bɛ yen banque islamique min bɛ yen ka taa an n'u ka kuma jango ka se ka o bolofara dayɛlɛ yan an bɛ taa don min Banque of Africa min filɛ nin ye a ɲɛmɔgɔ tun b'a délégation na maa wɛrɛ bɛɛ ye min tun bɛ u ka crédit ko la o fana tun b'a délégation na o ni ne ni an mɔgɔ saba an de taara mɔgɔ 5 de tun y'a délégation ye an m'an mun taara olu mɔgɔ 2 ni an mɔgɔ 3 an taar'o la k'o kumaw bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ segin ka na yan don min sanni an ka se yan an y'a sɔrɔ projet in nazaraw y'u sen don a la gouvernement y'u sen don a la an nana a kuma yɛrɛ an ni maa min taara n'o ye banque responsable ye a sera yan hali compte rendu a ma sɔn an ka jama wele ka compte rendu k'u tellement a sera yen u y'a bagabaga ka se hakɛ min na a don ni bi cɛ a kuma yɛrɛ ma fɔ tuguni n'o tɛ banque islamique a bɛ Dakar a bɛ Laginɛ a bɛ jamana caman na mais anw fɛ yan banque islamique dɛsɛra ka sigi yan an ye tentative caman k'a la hali sisan an ni maa caman kumana parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi banque bɛɛ système fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ système économique a bɛɛ taara faillite la a banque ninnu bɛɛ sera u dan na baara kɛcogoya a jirala k'a fɔ k'o tɛ se ka diɲɛ bɔ nɔgɔ la o tuma olu yɛrɛ sigira ka na silamɛya ka système u y'o ta nka u bɛ islam nin bɔ a la an ko soit parce que olu ka kɛgun n'an ye o bon banque fɛn o fɛn bɛ yan fɛn o fɛn banque classique fɛn o fɛn bɛ yan a bɛ yahudiyaw ni nazaraw ka taabolo de mais i t'a mɛn abada u k'a fɔ nin ye yahudiyaw ni nazara ka taabolo ye mais anw lɔnni de don ala y'a d'an ma tant que an m'a fɔ ko nin ye silamɛya ye anw tɛ sɔn ka keguya kɛ ka a di mɔgɔw ma mais il faut que o keguya de ka k'an na je crois que sisan diɲɛ faamuyatigiw bɛ ka o faamu système économique min ni silamɛya ba a bɛ silamɛya bolo nazaraw y'a faamu k'a fɔ ko o kelen de bɛ se k'a to diɲɛ tɛ bin riba ka dingɛ kɔnɔ n'o tɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ riba ka gɛlɛya de don c'est-à-dire que la crise économique mondiale c'est le système des banques classiques o min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi i b'a mɛn don o don ko fɛn yɛlɛla a binna anw minnu bɛ yan an b'a dɔn a yɛlɛla cogo min a binna cogo min an b'o dɔn an t'a dɔn ça veut dire que kunfɛko de don riba système de don n'i y'a ye ala ye riba in kɛlɛ silamɛya ko k'an ka fara riba la mais mɔgɔw t'a dɔn riba tant que riba bɛ sen na jɔnya tɛ ban o kɔrɔ ye jumɛn ye anw bɛ maa dɔw de ka baara la u sago b'an na an bɛ fɛn o fɛn sɛnɛ an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ fɛn o fɛn b'an bolo a bɛ y'u ta ye o de y'a kɛ silamɛya ye ngɔlɔngɔ juru ni haramu ye mais o min don a mago bɛ conférence la a damana hakilina mun b'a la système économique min bɛ diɲɛ kɔnɔ yahudiyaw ka système de don alakira ye kangari da o la ko don dɔ bɛna na ko manto in bɛɛ lajɛlen bɛ riba dun mɔgɔw ko ko riba dun bɛɛ a ko bɛɛ ko ni maa min m'a dun ko a gɔngɔn bɛ don i ngɔnɔ na mais wari de b'an bolo wa on n'a pas d'argent diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an bɛɛ tous les pays islamiques du monde o de y'a kɛ ni ne ye mɔgɔ ye bi i jɔlen bɛ waju la i bɛ wɔsi riba man ɲi banque man ɲi tan man ɲi mais ça ne suffit pas o dama tɛ o fɛn in ka bon o ma voilà système mondial wari yɛrɛ e b'a dɔn a bɛ bɔ min wa e ko min ka ɲi a bɛ bɔ min jɔnni b'a dilan a bɛ dilan ni kan jumɛn ye charte jumɛn b'a la e tɛ foyi dɔn o la e bɛ kulekan min na misiri kɔnɔ o b'o ɲɛ wa non voilà. C'est pour te dire que silamɛw bɛ dingɛ min kɔnɔ dingɛ fitinin tɛ voilà dingɛ fitinin tɛ dingɛ ba de don a dingɛ barika ka bon voilà
voilà dinge barka ka bon haklima voilà ko min do ko fitinité voilà amogo be sharh bala mais baytul mal comme ale be ka famu cogomi o baytul mal cogo ka gele anga waru fara fara nyonga ya ni me der sabe joyoromi ni femme joyoromi tiara la ambe yorom nabbi anga jamana mo be ka baran ke cogo mana hakla o de ke cogo nyumai o yedme dugu be jamana ngono dugu mo be organiser lendu tombu bulu farale me nyonga o buka na fulu fara nyonga nu mo be misrela u ba jo nu mo be medersala u ba jo wire buka fen gérer autonomie bu bulu ku ka baraw ke aketugula ambe wati mi ngono bi ninde baran ke tugo nyumay hakla o kafsa anga fo kambe wakande kilimbla ko medersa u joala fo bon nando no kula o ko te ko no e sen ko ni bolo ni shiri mai beson ka bon yalla ni fana ni ngali baye comme amma say bolo nyeshi ma folo ni bolo bina nyeshi no ye soro la hala yamina o na la sona o do ana jabika na do sera ni bolo nyeshi rama no ya soro mbel hala yamina ni ala sona no jabi mais min gon islam ya baray retraite tola bankuma tola wati tola mbe o conseil la tola ante o conseil la tola ibe yoro ibe ibala non iboro ibala il n'est pas dit que fika ke au conseil président au-delà ibe islamé barala non bara inde antaka amblay donc bara ngoni ambula o ni domi ni ansera dona no don kama islamo ko kai o ya soro ne rebel halami nan do don folo o ni ala yan shi doka kono ni jabi min ka kanka ko la una ko la do ni ala sona mo ko tanna bi Abubakar Tunkara de inshallah taala Abdourahmane Tete Abbasi Diallo ni anglawo la be kene kunti na sona wati tala monsieur président Moudine Tete mala mo mi bo na hi watara do mi bo yankara ko na la sona ma mo to fora o bisu ko ma assalamu alaikum el confoni per il kunna dirga ma che non so buona parce que banche dirga rango bora ma che non so ko ha delle andagne di ma donc mo e téléphone ko e karambo be se ka pen mi ko ani ade mun la ya téléphone ko ya no ko na comportement du mec en sigle mo no misir la ya ade mun la téléphone ko so ka te le mun bulu no comportement du mec pour que ana baraka na ki ana baraka na misir Allah ma de ko shukran donc an bɛ taa jaabi la ɲɔgɔn na sabali yala ko ladilikan jumɛn b'i bolo ka taa telefɔni cogo ma sisan a bɛ minnu ka telefɔni kɔnɔ sɔnni kan ka kɛ cogo a bɛ minnu ka telefɔni kɔnɔ sisan. bon ne kɔni hakilila n ye fɛn min fɔ aw ɲɛna vraiment an ka sɔn o kuma ma c'est un non événement fɛn dɔ fɔra a tɛmɛna fasalam a tɛmɛna n'i y'a ye a bɛ mɛn sen na c'est parce que a bɛ téléphone na hali bi an b'a lamɛn an b'a yɛlɛmɛ an b'a di kari ma kari b'a di kari ma o de b'a mɛn sen na o mais n'an y'o bɔ a la ka ban c'est terminé n ko a yɛlɛmɛ téléphone na o de y'a si ma o de y'a se mɔgɔ wɛrɛ ma o de y'a se nin ma o de y'a se nin ça veut dire qu'en réalité min ka kan ka kɛ aw yɛrɛ y'o baara kɛ ka ban. C'est très intelligent ka fɛn min do t'a dɔn ni mɔgɔw b'a a ko ninnu kɔrɔ faamu tuma dɔw la bon c'est non événement ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn vraiment ni n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na ele nin kɔni an bɛ tɛmɛ nin kan an kana a yɛlɛmɛ n'a a fɛnkɛ bɛ maa min bolo ni a gardeli ka di ye i bɛ se k'a bila yen sini kuma mais k'a fɔ ko k'a kɛ ko wɛrɛ ye vraiment an k'a to yen m'a ɲini aw fɛ fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ dagdu nafsu ka kan na parce que fɛn segili k'a ka segi kuma caman de bɛ sɔsɔli wuli wa sɔsɔli ko ye kɛlɛ de o kuma fɛn a kuma t'a ka segi a n'a sɔsɔli caman a n'a commentaire caman nafa t'o la on a fait non événement est terminé mais vraiment an bɛ tɛrɛ k'a la dɔrɔn. an y'a faamu inshallah ko parce que sigi waati min ka président kuran fatu k'a y'a fɔ silamɛw ye ko bɛɛ ka don a la fo di fo ko kuma ye sɔgɔma ye. Non, bon,
ko ya proverbe la bamana ko proverbe do ko korokara kolo de be ɲɔgɔn kiɲɔrɔ dɔn voilà ko korokara de be ɲɔgɔn kiɲɔrɔ dɔn bon an ni alpha wa an be ɲɔgɔn kiɲɔrɔ dɔn voilà nteri de do kɔrɔlen mais donc a b'a dɔn ne ye min ye ne yɛrɛ b'a dɔn ale ye min ye donc n'a ko n kana don a b'a dɔn a b'o kun dɔn ne fana b'o kun dɔn bon c'est pas un problème crois que bon au point nous bon ou fora mais c'est pas un problème bon c'est normal parce que aller be jamana kuna aller de au conseil la nyini kaka ke au conseil bina ke watimi wa tro au conseil ko fora bon la nyini wera ou fora ko ka ko dabla mais an nana wulini collectif ko yi una na ye ka ko ni ko mi tugo na ko ka conseil ndla bon mamun ko me collectif la donc collectif président ko yene bon an ka tila ka taa ko conseil in minɛ o kun tɛ wulu ka laɲini o don bon mais ça n'a pas de sens voilà. o kuma ninnu fɔra u tɛmɛna problème t'a la n'o tɛ hali n bɛna sigi waati min kun bɛ yen a y'a ɲini a y'a ka ministre yɛrɛ wele ko fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ ko n kana sigi oui ministre yɛrɛ y'o fɔ a jɔra a la ko effectivement ko a y'ale wele o fana y'an ka mɔgɔw wele ka taa maa minnu wele u bɛ yen an bɛ puis président n'a vice président n'o y'an ka cɛkɔrɔba fila ye u y'u wele ka taa f'u ɲɛna ko bon a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ di ko kana sigi mais dɔwɛrɛ tɛ koyi bon an bandi dama de don an bɛ ɲɔgɔn dɔn. ne b'a fɔ ka instrumentaliser. kuma sabanan ni yan laban ko i ka so ka kuma kɔrɔbɔrɔkan na. bisimila. ale ka kuma ye. Ayiwa bisimila a k'a to n ka kuma filakan fana la ni ala sɔnna inshallah ko n y'a mɛn ni ala sɔnna inshallah. donc an bɛ kuma kun cɛ ka foli lase an ka ɲɛmaaba ma Cheikh Mamadou Diko an ka misiri président bɛ yan n'o ye Mundini Jate donc ko Mamadu Falika o bɛ kuma nɔ la a bɛ mɔgɔw fo ka mɔgɔw waleɲuman sigi dɔ kɛ fitini yɛrɛ fɛnɛ bɛ nɛnɛ bɛ yen mais fitini yɛrɛ de bɛ misiri kɔnɔ sisan ma caya fɛ donc an b'o foli lase jama ma kosɛbɛ. kɔfɛ an ka alimami fana bɛ yan n'o ye Muhamadu Mani Watɛrɛ ale bɛ dugawu k'an ye an bɛ sɔrɔ ka sigi ni ala sɔnna azula mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ayiwa an tɛna kuma janya an kɔni an bɛ Diko a filɛ ka na lafoni min k'an ye tan ala de bɛ se k'a sara ko caman tun bɛ kunpan na an na a nana ka na o kunpanw bɔ an na an b'a fo ka segin k'a fɔ misiri biro bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen an b'an ka alimami fana fo ale min ye hakili ɲuman sɔrɔ ka to ka nin débat sugu organiser an ka misiri kɔnɔ pour que mɔgɔ domaine caman na jama bɛ se ka lafoni cogoya min na donc an bɛ alimami fo kɛrɛnkɛrɛnnen jama min nalen filɛ yan an bɛ nin jama bɛɛ fo kuma min fɔra ala k'an bɛɛ nafalan bɔ a la arabi ala k'an nafalan bɔ a la Diko ala k'a sara ne yɛrɛ tun b'a dɔn ko Diko ye bibliothèque ye fo ka c'est quelqu'un que j'ai tout le temps admiré mais bi kɔni j'ai su que vraiment c'est une bibliothèque ali bɛ ala k'a dɛmɛ ya Rabbi ala k'a dɛmɛ ala ka diinɛ ala k'a dɛmɛ ala ka diinɛ kɔrɔta ala k'an sago d'a ma. kuma alimami ka numéro ti numéro wele n'an bɔra yan tigilamaw bɛ se ka wele tuma an bɛ ɲininkaliw tɛnku a la inshallah taala tuma an bɛ dugawu kɛ ka seli ka da ka bɔ yɔrɔ fana ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ fadali ya Cheikh ko dugawu dama don a la ala k'a bɛ sababu ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واتي جانفرا ودووك كما كنجي لو تابلي دكونا كلمة أمو فنوي دمنا إسلامية أنا تفربا فتشومنا an bɛ malidenw ye yan an bɛ wolola yan ka mɔ yan
dɔ kɛra jamana in taabolo ko kuma na karun ye nin ye karun ye nin ye hey an ye silamɛw de ye kuranɛ ni kira ye min fɔ foyi t'o kɔfɛ maa si t'i damana fɛn wɛrɛ ye n bɛ nin taabolo in na n bɛ nin na t'a la a kana kɛ maa si ɲɛna hali n'i ye o conseil n'i y'a di mɔgɔ wɛrɛ fana ma n'i bɛ taabolo dɔ la i tɛna n'a fɔ ko an ka taa wiridi minɛ dɛ wa i tɛna fɔ ko an ka bɛya fana kɛ an tɛna foyi wɛrɛ ta yan fo ala ko kira ko o de bɛ kɛ ka o conseil baara maa si ka taabolo tigɛ ka baara yan o tuma na kaari bɛ nin na kaari bɛ nin na ne yɛrɛ ma se k'a dɔn wajiya yɛrɛ ye min ye ne t'a dɔn n'a kun sera k'o ɲɛfɔ an ye an k'o faamuya jamana in ka yan wabiya mun yɛrɛ de ye wabiya ye ne t'o dɔn an ko silamɛya de silamɛ de ye a banna politiki mɔgɔ ko t'o la ɲɛ nin ye t'o la ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an y'o de ye nin cɛkɔrɔba in na o de y'an tugu a la ne tɛ di ko dɔn ni bamakɔ tɛ wa sigilen filɛ foyi wɛrɛ tɛ ne n'a cɛ fo dɔrɔn a ka di n ye ala kama ka d'a kan n ye min mɛn a da ani n ye min ye a la ta an karamɔgɔ la ka wɛrɛw bɛ yen an y'an faw sɔrɔ mɔgɔ dɔw nɔfɛ ka kɔrɔ n t'u lagosi n t'a fɔ n t'u fɛ n t'a fɔ n t'u nɔ nka ne kɔni ye min ye min na ni n kan ka se ka tugu mɔgɔ min nɔfɛ ka sɔn a ka kuma ma an fɛn o fɛn b'a dɔn an y'o yɔrɔ de y'a la ne ma kalan a bolo ne tɛ foyi kalan ma di ko la ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o yɛrɛ ma mɛn nka anw kɔni ye jamana mɔgɔw filɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛ ka kuma silamɛya tɔgɔ la anw ye tamasiyɛn dɔw y'a la an y'a lajɛ k'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin ta y'a ɲuman ye wa anw ɲɛ bɛ jamana na ni min ko i bɛ ala ko minɛ i sɛbɛ la dɔrɔn kuma ka ca tɔgɔw ka ca manamanakanw ka ca o fɛn ninnu fo ka fɔ ka nɔgɔ b'o la tiɲɛna ale ye ɲɛmɔgɔ ye fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se k'o fɔ nka fɛn dɔw bɛ yen an kɔni bɛ se k'o fɔ parce que don ko ne y'o fɔ a ye y'a dɔn bɛɛ ko yan sisan a tun ye ne kelen tɔgɔ fɔ nka mɔgɔ min nana kɛ ne kun ne y'a fɔ o ye o y'a sɔrɔ an ma se yan fɔlɔ n ko a kana cari a tigi bɛ sɔrɔ yan n ko nin fɛn in nin kuma in ne y'a lamɛn ne ko n ko ayi n ko nin tɛ cari ni bɔ n ko ne yɛrɛ bɛ kumaw jaabi n ko nka jaabi tɛ nin na ne bolo n ko an ka nin to yen ne y'o fɔ a tigi ye a tigi bɛ yan nka o t'a bali fɛn dɔw bɛ yen n'a y'a naamu ten ka wuli o de bɛ bɛɛ hakili la hali ni denmisɛnnin min ye diinɛ kanu bi u bɛ sin k'a tɔgɔ yɛlɛma dɔrɔn n'a tɔgɔ yɛlɛmana ale yɛrɛ b'a ye u ko ko n ye nin de ye nka ale yɛrɛ y'o ye ni min ye a t'o dɔn kari ye nin de ye nka n y'o ye n ye mun kɛ ni n kɛra o ye tari n'i ye silamɛya de baara k'a ɲɛ dɔrɔn i kɛra o ye o tuma na fal wailu lakum ni min t'o ye bɔnɛ b'o tigi ye sa dɛ ni bɛɛ ko ni i ye fɛn ɲuman kɛ dɔrɔn i ye nin de ye o tuma na aw minnu t'o ye sa a y'a yɛrɛ ɲini sa dɛ an ka filɛ jamana in a silamɛya y'a dɔn bɛɛ b'a fɔ ko k'a segin a kɔrɔlen ma k'a segin a kɔrɔlen ma nin ye kuma jugu ye dɛ o tuma na kojugu de tun bɛ silamɛya la yan ka kɔrɔ wa jugujuguya kow de tun bɛ yan ka kɔrɔ wa an mago tɛ kuranɛ n'an ka kiri la o de tun bɛ yan ka kɔrɔ n ko tubabu donna yan ni arabuya de ye o sabatilen don yan tariku la tubabu ye arabu fari de da walasa ka jamana in minɛ n ko kalannaw bɛ yan jamana tariku kɔrɔ a tun bɛ diinɛ de bolo ka kɔrɔ an ka a yɛlɛmana an tununa ye tiɲɛ ye nka an t'i ye bilen a gɛlɛyara sa dɛ ni kuma na dɔrɔn ko an ka segin a kɔrɔlen ma a kɔrɔlen fana tɛ juguman ye koyi ni mɔgɔ min ko maliki ka kumaw dɔn bɛɛ n'i ko shafi'i a ka kumaw dɔn bɛɛ n'i ko ahmad nin bɛɛ ye fɛn dɔnni ye jamana bilama bɛ cogo min na maa si tɛ maa si naamu k'a don i kama kɔrɔ dɔ kɛra sa bɛɛ ye dɔ kala bɛɛ ye dɔ faamu nin bi daga nin di daga bɛɛ y'a dɔn yɛrɛ kalalafili ni molobaliya dama don mana bɛɛ k'a dɔn ko ala ko ye ala ko ye an ka silamɛya ka cogo la bɛɛ k'a dɔn an ye silamɛw de ye silamɛya ye foyi wɛrɛ t'o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ nin ka waati sɛbɛkɔrɔ korona ni bolo bɛ siyan ma a tɛ siyan ma tɛ dɛ baara in an kɔni bɛ dugawu min kɛ anw siran bɛ sa de ni ala k'an n'a cɛ janya ni cɛkɔrɔba t'an bolo maa jumɛn bɛ se k'a nɔ fa n'o tɛ nin ɲɛnama ɲɛna i bɛna mun wɛrɛ fɔ yan bilen k'a d'e ma e ka mun kɛ e bɛ mun kɛ kaba daminɛna an ɲɛ tɛ foyi la fo kunkɔrɔta silamɛya ma o tuma n'o bɔra o bolo k'a don e bolo ne hakili la n'a ma ɲɛ i bolo de a bɛ bɔ i bolo k'a di maa wɛrɛ ma silamɛya yɛrɛ a ko dɔ in t'a la cogo min na dɛ mandanko yɛrɛ fana o man di ne y'a la a b'a fɔ ko i b'i perezante k'o t'a la wa mandat fana o ye silamɛya la jumɛn ye aw delila ka mandat ye kalifaya la wa a tɛ silamɛya ɲɛmɔgɔya la o mandat tɛ alimamiya la mandat tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya la n'a ka ɲi a y'a to a k'a kɛ a banna kuma jumɛn b'o kɔfɛ famaza ba'da al-haqq illa ad-dalal
صلى الله على نبينا وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. شكرا.